oddělení. Translation. My Lord, O unlimited reservoir of transcendental qualities, you have killed my father, Hiranyakashipu, and saved me from his sword. He had said very angrily, if there's any supreme controller other than me, let him save you. I shall now sever your head from your body. Therefore, I think that both in saving me and killing him, you have acted just to prove true the words of your devotee. There is no other cause. Překlad. Můj pane, o neomezený zdroj transcendentálních vlastností, zabil si mého otce Hiranyakashipua a zachránil mě před jeho mečem. Rozhněvaně prohlásil, jestliže existuje nějaký jiný svrchovaný vládce než já, tak ať tě zachrání. Nyní ti useknu hlavu. Proto si myslím, že když si mě zachránil a jeho zabil, chtěl si dokázat pravdivost slov svého oddaného. Nemůže to mít jinou příčinu. Purport. His Divine Grace A.C. Bhaktivaibhava Swami Prabhupada. In Bhagavad Gita 9:29, the Lord says, Význam od jeho božské milosti Bhaktivedanta Swamiho Prabhupády. V Bhagavad Gita 9:29 pán říká. We can chant together. Všichni můžeme zpívat. Samaham sava bhuteshu nami dvishu stinapadaha ye bhajanti tumam bhaktya maiteshu chapyam. The Supreme Personality of Godhead is undoubtedly equal to everyone. Nejvyšší pán, osobnost božství, se nepochybně staví stejně ke každému. He has no friend and no enemy, but as one desires benefits from the Lord is very pleased to award them. Nemá žádného přítele ani nepřítele, ale s velkým potěšením udílí požehnání, jaká od něho chce živá bytost získat. The lower and higher positions of different living entities are due to their desires for the Lord. The lower and higher positions of different living entities are due to their desires, for the Lord, being equal to all, fulfills everyone's desires. Nižší a vyšší postavení různých živých bytostí jsou výsledkem jejich tužeb, neboť pán, který přistupuje ke všem stejně, plní touhy všech. The killing of Hiranyakashipu and saving of Prahlad Maharaj also strictly follow this law of the Supreme Controller's activities. Zabití Hiranyakashipua a zachránění Prahláda Maharáže je také v přísné shodě s tímto zákonem týkajícím se činností nejvyššího vládce. When Prahlad's mother, Hiranyakashipu's wife, Kayadhu, was under the protection of Narada, she prayed for the protection of her son from the enemy. And Narada Muni gave assurance that Prahlad Maharaj would always be saved from the enemy's hands. Když Prahládova matka, Hiranyakashipova žena Kayadhu, žila pod ochranou Nárady, žádala o ochranu svého syna před nepřáteli a Narada Muni ujistil, že Prahlad Maharaj bude před nimi vždy ochráněn. Thus, when Hiranyakashipu was going to kill Prahlad Maharaj, the Lord saved Prahlad to fulfill his promise in Bhagavad Gita, Kaunteya pratijanihi name bhakta pranashati, and to prove true the words of Narada. Když se tedy Hiranyakashipu chystal Prahláda Maharáže zabít, pán Prahláda zachránil, aby splnil svůj slib daný v Bhagavad Gita, Kaunteya pratijanihi name bhakta prayashyati, a aby prokázal platnost Náradova slova. The Lord can fulfill many purposes through one action. Pán může jedním činem uskutečnit mnoho záměrů zároveň. Thus, the killing of Hiranyakashipu and the saving of Prahlad were enacted simultaneously to prove the truthfulness of the Lord's devotees and the fidelity of the Lord himself to his own purpose. Proto současně zabil Hiranyakashipua a zachránil Prahláda na důkaz pravdomluvnosti svého oddaného
a své věrnosti vlastnímu slibu. How to pronounce this? Fidelity or fidelity? Huh? Fidelity. Fidelity. Where are we now? I lost. Yes. The Lord acts only to satisfy the desires of his devotees. Otherwise, he has nothing to do. Pán jedná, jen aby uspokojil touhy svých oddaných, jinak nemusí dělat nic. As confirmed in the Vedic language, Natasya kayam karanam cha vidyate. The Lord has nothing to do personally, for everything is done through his different potencies. Parasa Shakti Vividaya Shruyate. To je doloženo ve Védách. Natasya karya karanam cha vidyate. Pán nemusí nic dělat sám, neboť všechno je vykonáváno prostřednictvím jeho různých energií. Parasya Shaktir Vividhaiva Shruyate. There's a little bit Czech language accent. See, in Sanskrit you have to pronounce the E as E, vidyate. In Czech language you pronounce vidyate. To je česká výslovnost, že v sanskritu se řekne vidyate a v češtině vidyate. 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 Shruyate. The Lord has multifarious energies through which everything is done. Pán má rozmanité energie, které vykonávají vše. Thus, when he personally does something, it is only to satisfy his devotee. Když tedy něco dělá osobně, je to jen proto, aby uspokojil svého oddaného. The Lord is known as Bhaktivaibhava because he very much favors his devoted servant. Pán je nazýván Bhaktivaibhava, protože je velmi příznivě nakloněn svému oddanému služebníkovi. Mat prana rakshana mananta pitu vadascha manye svabhritya dishivakyam ritam vidhatum kartagam pradikya yatavochada satvihitsus tvam ishvaro mat apado avatukang harami. I think you can read one more time. Ještě jednou překlad. Můj pane, o neomezený zdroj transcendentálních vlastností, zabil si mého otce Hiranyakashipua a zachránil mě před jeho mečem. Rozhněvaně prohlásil, jestliže existuje nějaký jiný svrchovaný vládce než já, tak ať tě zachrání. Nyní ti useknu hlavu. Proto si myslím, že když si mě zachránil a jeho zabil, chtěl si dokázat pravdivost slov svého oddaného. Nemůže to mít jinou příčinu. Nama Om Vishnuvadaya Krishna Veshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschadyade Shatarini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivastava Gaura Bhaktadami Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. So we have the great fortune that Srila Prabhupada lectured on this particular verse. Máme velké štěstí, že šla Prabhupád zrovna na tento verš dával přednášku. And of course we should hear from him. A budeme tedy poslouchat od něj. So Srila Prabhupada in his class on this verse makes the point. Šla Prabhupáda tedy ve své přednášce k tomuto verši zdůrazňuje, that Prahlad Maharaj now for the first time addresses his father as father. Že Prahlad Maharaj nyní poprvé oslovuje svého otce jako otče. Pituhu in this verse we find this Pituhu. Pituhu je v tomto verši. Pita means father. Pita znamená otec. Pituhu, grammar. Pituhu to je gramatika. After, before he never
he only addressed his father as the best among the demons. Do té doby oslovoval svého otce jenom jako nejlepšího z démonů. He never called him father. Nikdy mu neřekl otče. And after death, now he uses for the first time this word father, Peter. A teďka po jeho smrti poprvé používá to oslovení otče. Because whenever the Lord kills the demon or in fact anyone, then they become liberated. Protože kdykoliv Pán zabije démona nebo kohokoliv, tak dosáhne osvobození. The Srila Prabhupada explained that demons and who were killed by the Lord and the monists, impersonalists, they all attain liberation by entering into the Jyoti, Brahma Jyoti. Šla Prabhupada vysvětluje, že jak démoni zabití Pánem, tak monisté dosáhnou osvobození tím, že vstoupí do Brahma Jyoti. The devotees never enter into the Brahma Jyoti. Odaní do Brahma Jyoti nikdy nevstupují. Only the impersonalists, demons killed by the Lord. Jenom impersonalisté a démoni zabití Pánem, They enter. ti vstupují do Brahma Jyoti. Devotees never enter. Devotees, they directly enter into the Vaikuntha planets. Odaní ti vstupují přímo na vajkunské planety. But that is not possible for the impersonalists. Ale toho impersonalisté dosáhnout nemohou. And of course for the demons who attain liberation. A samozřejmě ani démoni, kteří dosáhnou osvobození. They still have no access to the Vaikuntha planets. Nemají přístup k vajkunským planetám. The Prabhupada quotes two verses from the Bhagavad Gita. A Prabhupada cituje 2 verše z Bhagavad Gita. Tvādiham punajanma naitimam iti yadgatva na nivartanti tathama paramam mama. The innumerable Vaikuntha planets. A existuje nespočet vajkunských planet. And as we know, above all of them is Krishna Loka. A jak víme, nad těmito vajkunskými planetami se nachází Krishna Loka. And because they cannot enter these Vaikuntha planets, this is why again they have to fall down. A protože oni nemohou vstoupit na tyto vajkunské planety, tak musí poklesnout znovu dolů. Aduya Krishna padam padam tataha patandyadho. This adaha in Sanskrit means to go down. To ádaha v sanskritu znamená jít dolů. The same word, adaha, adho, adaha. The demigods also, when their pious merits are being exhausted, they also have to fall down from the heavenly planets. A to samé platí pro polobohy, jejichž výsledky jejich zbožných činností jsou vyčerpány, tak znovu padají. And there's a description given A je to popsáno, that in the midst of heavenly enjoyments, I mean enjoyments on the heavenly planets, je popsáno, že uprostřed jejich nebeských požitků they all of a sudden hear this sound, najednou oni slyší nějaký zvuk, very deep voice, velice hluboký hlas, adaha, ádaha, go down. jdi dolů. And then they fall through inner space. It is called inner space. They fall down A skrze ten vnitřní prostor padají dolů from the heavenly planets. z nebeských planet. And then through the rain, their subtle body soul with the subtle body attaches to the rain, and then that rain comes down on earth. A dále je popsáno, že když padají tímto vnitřním prostorem, tak jejich duše obalená subtilním tělem se spojí s kapkami deště a spadne na zem. And then this way they attain again the human body. A tak znovu dostanou lidské tělo. And again they find themselves at the junction of their existence. A znovu se nachází na dalším milníku své existence. To perform fruitive activities. Aby prováděli ploduchtivé činnosti. And either again to be elevated to the heavenly planets or to remain on the
earthly or in the earthly region, or to even go down further on hellish planets. Aby byli znovu povýšeni na nebeské planety, nebo zůstali tady na v té zemské oblasti, anebo poklesli ještě níže na pekelné planety. But this is not the destination of devotees. Ale to není osud nebo cílová stanice oddaného. The devotees of the Lord, they directly go either on one of these Vaikuntha planets or directly to Krishna Loka. Oddaní Pána ti jdou přímo na jednu z těch mnoha vajkunských planet, anebo přímo na planetu Pána. And why they have to again go down? A proč by měli znovu sestoupit? Aruya Krishna, why they have to come down? Proč musí sestoupit? Because they will never accept that the absolute truth is a person. Protože nikdy nepřijmou, že absolutní pravda je osoba. This actually, the last days, it occupied my mind very much. V posledních dnech jsem na to hodně myslel. That the absolute truth is a person. Že absolutní pravda je osoba. In the beginning of our Krishna consciousness, it is just a common sense. Yeah, Krishna is supreme Lord. It's a problem. Když začínáme s vědomím Kršny, tak je to pro nás úplně normální. Ano, Kršna je nejvyšší pán. Co je za problém? We accept. Přijímáme to. But then later on, as you practice, it just comes back into your mind again and again that the absolute truth, cause of all causes, is one person. Ale později potom se nám to začne neustále vracet do mysli a začneme si uvědomovat, že ta absolutní pravda, příčina všeho je skutečně jedna osoba. No other person. Žádná další osoba. One person. Jenom jedna. That is Krishna. A to je Kršna. Not me. Ne já. Not someone else. Ne někdo jiný. It is Krishna, that one personality. To je Kršna, to je jedna osobnost. So there's sometimes that feeling that there must be something existing beyond Krishna. Takže existuje takový pocit, že něco musí existovat ještě nad Kršnou. That there's something existing which includes Krishna. Nebo že existuje něco, čeho je Kršna součástí. Or which involves Krishna. Nebo co zahrnuje Kršnu. That sometimes can happen. It's like a flash in your mind. Taková myšlenka jako záblesk se někdy může objevit v naší mysli. Some of you have experience, or I'm the only one who's in mind. Kdo z vás měl tu zkušenost, nebo jsem já jediný, kdo je v máji? You have sometimes that experience that there must be something beyond Krishna. Eternally, this one personality, God exists, nothing else. Přece musí být ještě něco nad Kršnou. Přece není možné, že věčně existuje jenom tato jedna osoba. You have these thoughts sometimes? Máte někdy tyhle myšlenky? Yes. And this is amazing because you can directly experience this is the illusory energy of the Lord. To je úžasné, že na to můžete přímo zažít, jak působí iluzorní energie Pána. We might wonder, what does it mean, the illusory energy of the Lord? Si můžeme někdy říkat, co to vlastně znamená iluzorní energie Pána. That right there you can experience it. Takže při těchto myšlenkách to můžete přímo zakoušet. There's this nice verse in the Simhacalam. Ve Srimad Bhagavatamu je ten pěkný verš. Riteya tam yakpatiyeta napratiyeta chatmani tad vidyat atmano mayam yatha bhaso yatha tamaha. In this verse, Lord Krishna directly explains. A tady v tom verši to Pán Kršna přímo vysvětluje. O Brahma, Říká, o Brahmo. whatever appears to be of any value, Cokoliv vypadá, že má nějakou hodnotu, if it is not in relation with me, pokud to není ve vztahu se mnou, has no reality. nemá to žádnou skutečnou podstatu. Know it as my illusory energy. Věz, že je to moje iluzorní energie, That reflection which appears in darkness. a je to vlastně odraz, který se objevuje v temnotě. So any thought which is separate from Krishna, Takže každá myšlenka, která je oddělena od Krišny, that is the effect of the illusory energy. to je výsledek působení iluzorní energie. To think that is something beyond, outside of Krishna. Myslet si, že existuje něco nad Kršnou nebo mimo Kršnu. That is Maya. To je mája.
So all these great thinkers, philosophers, mundane philosophers, atheistic scientists, Takže tito všichni velcí materialističtí filozofové, myslitelé a vědci, who think there's nothing beyond this universe or the universes, kteří si myslí, že neexistuje nic mimo tento vesmír nebo tyto vesmíry, there's no supreme controller, že neexistuje nejvyšší vládce. they all experience the same illusory energy. Ti všichni zakouší právě tu stejnou iluzorní energii. Now they produced a movie now, Hollywood movie, Teďka se v Hollywoodu vzniká film, Gravity. který se jmenuje Přitažlivost. It's called Gravity. Nebo gravita. To je gravitace, no, přitažlivost. Gravitace. Yeah. And again, same idea that in outer space all the planets are empty, nothing happening there. A znovu obsahuje tu stejnou myšlenku, že ve vnějším prostoru nic není, že tam jsou jenom prázdné planety. It just happens so by chance that we, find ourselves on this planet Earth. Že jenom náhodou vlastně se nacházíme tady na té planetě Zemi. But out there in the universe, everything is just empty. Ale tam ve vesmíru nahoře je všechno prázdné. And this is why we have to begin to organize the universe. A proto musíme začít organizovat vesmír. By sending the Sputniks into outer space. Tím, že budeme posílat sputniky do vnějšího prostoru. And of course we have to at one point begin to populate the moon. A samozřejmě v jednu chvíli musíme začít zalidňovat Měsíc, Because it's just dust up there. protože tam je jenom prach. It's all due to the illusory energy of the Lord to have these insane thoughts. A to je všechno účinek iluzorní energie Pána, tyto bláznivé myšlenky. Then Srila Prabhupada explains, why does the Lord appear? Pak Šla Prabhupáda vysvětluje, proč se Pán zjevuje. Paritranaya sadunam vinashaya duskritam. To protect, save his devotee like Prahlad Maharaj. Aby ochránil, zachránil své oddané, jako je Prahlad Maharaj. And to kill the demons. A aby zabil démony. And then Srila Prabhupada explained that killing the demons, that can be easily done by his energies. Dále Šla Prabhupáda vysvětluje, že zabíjet démony, o to se snadno může postarat jeho energie. It doesn't require the presence of the Lord to do that. Není potřeba přímo jeho přítomnost. Bhaktivaibhava, this is why the Lord, he is known as protecting his devotees, to be very kind to his devotees. Bhaktivaibhava, Pán je s námi jako velice milostivý ke svým oddaným a jako ochránce svých oddaných. That's the main name of the Lord. To je hlavní jméno Pána. But killing the demons, that's a side effect of his appearance. Ale zabíjení démonů je postranním efektem jeho sestoupení. Simply by a little indication, Durga, she can kill thousands and millions of demons. Když Pán jenom naznačí, tak Durga může okamžitě zabít tisíce a miliony démonů. And then Srila Prabhupada explained that the Lord doesn't even have to tell Durga, kill some demon. A Šla Prabhupáda vysvětluje, že Pán ani nemusí říkat Durze, aby zabila nějaké démony. She knows perfectly the desires of the Lord. Ona dokonale zná touhy Pána. Just see how powerful Krishna is. Tak se podívejme, jak je Krishna He mocný. doesn't even have to say anything. Dokonce ani nemusí nic říct. And already his desires are being fulfilled. A jeho touhy už jsou naplněny. That is Krishna. To je Krishna. Simply little indication, Prabhupada said. Jenom trošičku naznačí Prabhupád. A raise of Lord Krishna's eyebrow. Jenom tak pohne obočím. And millions of demons are being killed. Miliony démonů jsou zabity. But why is he coming himself? Ale proč tedy přichází osobně? Simply for the sake of his devotees. Jenom kvůli svým oddaným. Hiranyakashipu, he wanted to cheat material nature. Hiranyakashipu chtěl podvést hmotnou přírodu. By indirectly, in an indirectly way, fulfilling his demoniac desires.
a nepřímo tak chtěl naplnit své démonské touhy. And then Prabhupada makes the point that cheating propensity is there in every living entity. Našel Prabhupád vysvětluje, že ten sklon podvádět je v každé živé bytosti. Brahma, Pramada, Vipalipsa, Karanapatava. These are the 4 defects of the human being, or in fact of the living entities. Takže toto jsou ty 4 nedostatky každé živé bytosti. Brahma means mistake, to commit mistakes. Brahma znamená dopouštět se chyb. Pramada means to be in illusion. Pramáda znamená být v iluzi. And now this vipralipsa, that means the tendency to cheat others. A vipralipsa znamená sklon podvádět druhé. And karanapatava, to have imperfect senses. A karanapátava znamená mít nedokonalé smysly. Related to cheating, Srila Prabhupada made the point of a dog. A ve vztahu k tomu podvádění Šrila Prabhupáda mluvil o psu. If you cheat, then karmic reaction, what is the karmic reaction? Když podvádíte, jaká bude karmická reakce? Then you will be cheated. No, ano, vy budete podvedeni. And then Prabhupada gives the example of a dog. A dog sees he has the flesh between his teeth. A Šrila Prabhupáda dává příklad psa, který má v zubech maso. And in a water, he sees his own reflection. And some lake is there. Na vodě, u nějakého jezera vidí svůj vlastní odraz. And then he thinks there's another dog. Teď si myslí, to je další pes. Let me snatch the meat from his mouth. Mu vezmu z tlamy to maso. So then he opens his mouth. Potom otevře svůj tlamu. Wants to snap, and then he loses everything. Chce uzmout to maso na hladině, ale vypadne mu to jeho z pusy. So Prabhupada gave that example. Že Prabhupada dával tento příklad. If you want to cheat the Lord, you lose everything. Jestli chceš podvádět Pána, přijdeš o všechno. Due to the reflection, that verse I quoted from the Bhagavatam, that reflection which appears in darkness. Takže to je z toho verše, který jsem teď četl z Bhagavatamu, ten odraz v temnotě. But in the case of Krishna's devotees, he always protects his devotees. Ale co se týče jeho oddaných, tak ty Krishna vždycky ochraňuje. Even if they commit some mistake, even sometimes there might be an illusion. I když se dopustí nějakých chyb, nebo mohou být někdy v iluzi. They might even commit some abominable activity. Někdy se mohou dopustit nějakých odporných činností. Still, as long as they are devotees, as long as they try to surrender to Krishna, they will always be protected by the Lord. Přesto všechno, dokud se snaží být oddanými a odevzdat se Kršnovi, budou Pánem ochráněni. Like in Lord Brahma's case. Jako v případě Pána Brahmy. He gave that benediction to a demon. On dal požehnání démonovi. Imagine. Představte si to. Hiranyakashipu, he thought he was very cunning, very smart. Hiranyakashipu si o sobě myslel, že je velice vychytralý. I'll not die at night. Nechci zemřít v noci. Brahma, yes, all right. Brahma říká, ano, v pořádku. I'll not die during the day. Nechci zemřít ani ve dne, během dne. That's all right. To je také v pořádku. I'll not die in the sky. That's all right. Nechci zemřít ani v prostoru, v nebi, to je v pořádku. I shall not die on land. That's all right. Nesmím zemřít ani na zemi, tak také. Not the water. Ani na vodě. That's all right. To je v pořádku. I shall not be killed by any animal. Nesmím být zabit žádným zvířetem. That's all right. To je v pořádku. I shall not be killed by any man. Nesmím být zabit žádným člověkem. That's all right. Tak to je také dobré. Probably. Takže Prabhupada takhle vypráví. So he thought, now I'm secure. Takže Hiranyakashipu si myslel, teď jsem v bezpečí. Now I'm safe. Teď jsem zachráněn. Because obviously I made all these conditions, obviously I cannot be killed. Protože jsem dal všechny tyto podmínky a takže teď nemohu být zabit. He wanted to cheat the Lord. Chtěl Pána podvést. But Krishna is so intelligent. Ale Krishna je tak inteligentní. Immediately figured, there's a loophole. Okamžitě zjistil, kde je slabina. Because the lamb
It is not considered to be land or sky. Protože klín není ani nebe, ani země. So the rest you know. Zbytek už znáte. Then Krishna immediately figured out in this way he can be killed. Krishna okamžitě zjistil, takhle se dá zabít. But then of course he told Lord Brahma, ale potom také říkal pánu Brahmovi, don't give such benedictions. Nedávej prosím tě takovýhle You požehnání. really put me in trouble. Já opravdu dělá problémy. Don't do this again. Už to znovu nedělej. Krishna really had to think. Krishna opravdu musel přemýšlet. So he gave a little chastisement to Lord Brahma. Takže pána Brahmu trošičku pokáral. And then Prabhupada repeatedly made the point, Krishna is so intelligent. A Prabhupada znovu a znovu opakuje, jak je Krishna inteligentní. We simply cannot cheat Krishna, bypass Krishna. My nemůžeme Krishnu ošidit nějak nebo ho obejít. Neither in our mind, nor words, nor in actions. Ani v mysli, ani slovy, ani činy. And this is why devotee, an intelligent person, at one point he surrenders to Krishna. A to je důvod, proč skutečně inteligentní člověk se v jednu chvíli odevzdá Krishnovi. Just by one activity, Lord Krishna fulfills so many different purposes. Jenom jednou činností pán Krishna naplní tolik účelů. And that is Krishna's position. To je Krishnovo postavení. We have some intelligence. My máme nějakou inteligenci, Krishna's intelligence, it is unlimited. ale Krishnova inteligence je neomezená. We have some opulence. Krishna's opulence is unlimited. My máme nějaké bohatství, ale Krishnovo bohatství je neomezené. But that's the difference between the living entity and the Lord. To je rozdíl mezi živou bytostí a pánem. All his qualities are unlimited. Všechny jeho vlastnosti jsou neomezené. And this is why we better surrender to Krishna. A proto je uděláme lépe, když se odevzdáme Krishnovi. Then we will also be on the safe side. Potom budeme také v bezpečí. Hare Krishna. Hare Krishna. Are there any comments, questions? Jsou nějaké komentáře nebo otázky? Yes. Zlatobabat avatary alebo Šitran Charitamrita, myslím, že to je, že pán Chaitanya hovorí, že odovzdať není až tá posledná úroveň vlastne našich činností, že či by to mohlo máš. Lord Chaitanya Mahaprabhu says, Speak in the mic, please. Lord Chaitanya Mahaprabhu says that to surrender is not the last level of devotion to Krishna. So if you can say something, please. No. Ne. First we have to surrender. Nejdřív se musíme odevzdat. This is our level. To je naše úroveň. It's not so simple to surrender. Protože to není tak jednoduché se odevzdat. Because we tend to think, I am surrendered, what's the problem? What's the next level? Máme tu tendenci si myslet, já jsem odevzdaný, tak co je problém? Jaká je další úroveň? It's our tendency, what is next, what is next, what is next? Takže to je naše tendence, co je dál, co je dál? The first initiation, what is next? První zasvěcení, co dál? Second initiation, what is next? Druhé zasvěcení, co dál? Always, what is next, what is Co je next? další, co je další, vždycky se zajímá. Sometimes we have to pull ourselves back to reality. Někdy bychom se ale měli stáhnout zpátky do reality. Am I really surrendered? Jsem opravdu odevzdaný? No, first we have to surrender. Nejdřív se musíme odevzdat. And then we can inquire about the next level. A pak se můžeme dotazovat na další úroveň. Any other? Peter Prabhu? Krishna is so intelligent, you said, and his plans are perfect. Just like on a practical issue, now many people say, including the United Nations or UNICEF, that the world cannot be maintained unless people become vegetarians. The signs are everywhere, there are people speaking up everywhere, animal rights people speak up everywhere, that the way how we are living right now, a life based on animal killing, is ruining not only our health, it's ruining the planet.
It says that 2 times more pollution is produced by animal killing than by all the cars and airplanes and machinery in the world together. So it becomes clear, within 40 years they reckon, the earth comes to a grinding standstill, the way how we are doing. We are running out of fish. Most fish are ground up for cows' food, basically speaking. Millions of tons of fish are shred up to feed cows for burgers. And there are many voices, more and more. If you have your ear on the ground, more and more voices saying, we have to stop this, we have to stop. Now one thing is, and here's Krishna's plan, while this is all Krishna's plan. The Hare Krishna movement is the only religion on the planet that is adamant that we can't kill animals for food. They're the only ones. And Prabhupada mentioned it in the beginning, always right from start. I'm wondering why is he driving this point always in discussion. We're the only ones. Even the Buddhists, they have no problems in eating meat. No problems. You know, the Hare Krishna movement is the only religious movement. So take 20 years, go fast forward, when people are realizing, more and more people, and people are asking questions, where is religion tells us this? How are these guys sleeping? No, we're not sleeping, we're saying it since the beginning. We are saying it's the only alternative religion that says it. They are sleeping, and the problem is, it doesn't matter how much evidence you will place in front of their face, they will not learn. They will not learn That's unless the they problem. get it. They get it. That is the problem. They get it. They get beaten up big time. In a couple of years it will come, there will be huge reactions, and then the only religiosity left, the only philosophy that can actually deal with it and addresses the problem is Vaishnava philosophy. Well, it's too slow. The problem is it's too slow. I mean, I want to experience that. We won't. It's too slow. It's too slow. You have to drink green juices. So that you will be there. I want to see that. Hare Krishna. Any other thought? Nějaké další myšlenky? Yeah. You mentioned the Mayavadi philosophy and the desire to merge with the effulgence of the Lord, and I was thinking about this point last couple of days. I don't know if maybe you can clarify this a little bit for me. Is it their understanding that we are all the Supreme, or do they think that we are somehow part and parcel of some Supreme? And if so, how are we in illusion? How do they explain this? The impersonalists, Srila Prabhupada mentioned in his class, the impersonalists, monists, they don't believe in a personality. Takže So they don't believe that, God is a person and we all, just you are God, you are God. They don't believe in personality. Takže Šla Prabhupada ve významu vysvětluje, že impersonalisté a monisté nevěří v osobní existenci. If they talk about God, then they do not refer to a person. Že ty jsi Bůh a on je Bůh. Když mluví o Bohu, tak tím nemyslí osobu. They refer to the Brahmavadis, they refer to the Brahman. Brahmavadisti myslí Brahman. The all-pervading spiritual energy. Vše prostupující duchovní energii. And there are no qualities. Ve které nejsou žádné vlastnosti. Nirvana is a similar concept. Nirvana je stejné pojetí. Merge into the void. Splynout s prázdnotou. They don't accept. They don't think, we are part of a person or we are one with that person. Oni neuvažují tak, že jsme částí nějaké osoby nebo že jsme jedno s tou osobou. They don't believe that the absolute truth is a person. Oni nevěří, že absolutní pravda je The osoba. Mayavadis are offenders. They are offenders of the Lord. Mayavadis se uráží Pána. They cannot enter into the Brahma Jyoti. Oni nemohou vstoupit do Brahmajyoti. Only when they're killed by the Lord. Okay. Jenom když jsou zabiti Pánem. They're offenders. The Brahmavadis, by their austerity, by their process, they enter into the
Brahmajyoti. Brahmavádis díky svému odříkání mohou vstoupit do Brahmajyoti. Yeah. Mayavadis offend us. They explain that we found ourselves in this position in the material world, with this material body. Did we just, I mean, from this all-pervading void, how did we come to be in such a situation? Jak oni vysvětlují, Is there any idea to this? že jsme se ocitli tady v tom těle, v této situaci. They don't accept this material existence as reality. Oni nepřijímají tuhle hmotnou existenci jako realitu. They say it doesn't exist. Oni říkají, že to neexistuje. It's just some imagination, some concoction. Říkají, že to je jenom tvoje představa. It doesn't really exist. Že to ve skutečnosti neexistuje. This is why Prabhupada always repeated, he said, it exists, take the shoe and beat the shoe on the Mayavadi's head. Does the shoe exist? No. Point. Does it exist? No. At one point he has to admit, oh, okay, it exists. Stop beating me. Proto šla Prabhupád říkal, tak vem ten dřevák a prašť ho do hlavy a zeptej se ho tak, co existuje, a on řekne ne, tak ho bouchneš znovu, dokud nepřizná, že existuje. Brahma Satyam Jagat Mitya. Mitya means false, it doesn't exist. Mitya znamená falešný, neexistující. Their definition of illusion is not that like our definition. It exists, of course, material energy, material world, universe, everything exists, our body exists, but why is it illusion? It's temporary. That's our definition of illusion, it is temporary. Naše definice iluze je jiná než jejich, protože tento vesmír a všechno tady i naše tělo existuje, ale je to dočasné. To je naše definice iluze. Že This to is dočasné. not their definition. To není jejich definice. They say it doesn't exist at all. Oni říkají, to vůbec neexistuje. You just dream it. Jenom se ti to zdá. It doesn't really exist. Ale ve skutečnosti to neexistuje. That's the explanation why we are here. To je jejich vysvětlení, proč jsme tady. And then of course our argument is how come everybody has the same dream? Náš argument potom je, jak to, že všem se zdá to samé. Must be some reality to it. Zatím musí být nějaká realita. You said Buddhists have no problems with, meeting. Yeah, no problem. Buddhists have no problems to eat meat. Říkal Dalai Lama is eating meat. že buddhisti nemají problém s jezením masa, no nemají, i Dalai Lama jí maso. Then Paul McCartney, he wrote a letter, official letter to him. Dokonce i Paul McCartney napsal oficiální dopis. And you're the leader of the Buddhists. A vy jste vůdce buddhistů. You're supposed to practice non-violence. Měl byste praktikovat nenásilí. So why are you eating meat? Tak proč jíte maso? And his official reply was because the doctor described it to me. No, jeho oficiální odpověď byla, že doktor mu to doporučil. Paul McCartney wrote back that the doctor was wrong. Paul McCartney odepsal zpátky, že ten doktor se zmýlil. And then the Dalai Lama, he was on an airplane. I mean, we don't want to criticize, but Ale další případ s Dalai Lámou, nechcem ho kritizovat, ale it's just fact. We were stating facts which related to a particular point. to jsou prostě fakta vztahující se k určitému bodu. So they noticed on the airplane also, he was eating meat. A v letadle si také všimli, když létá, že jí maso. So then again, they pointed out, we thought you're Buddhist. Tak říkali znovu, my jsme mysleli, že jste buddhista. And they said, our principle is whatever is being arranged, by I don't know how he really expressed it. Whatever is being, arranged, destiny placed in front of it, then we accept. This is our principle. Že jejich princip je, že cokoliv jim jako osud přivede do cesty, tak přijmou. So now it is being arranged, it is destiny, that this plate is in front of me and I accept. Takže teďka mi tady osud přinesl ten talíř tady s tím, no tak to přijímám. And he explained this is how we practice detachment. A takhle my praktikujeme odpoutanost, vysvětluje. There's attachment, no, I don't want that. There's some attachment involved. Protože You attach to something, this is why you say no.
když je člověk k něčemu připoutaný, tak potom odmítá určité věci, takže my nechceme odmítat, abychom praktikovali This is detachment. odpoutanost. Whatever happens, it happens. Cokoliv se stane, Don't get involved. nějak se nemíchej se do toho. Don't hate it. Jako nechovej nenávist k tomu, Don't love it. nechovej k tomu náklonnost, Just be neutral. prostě buď neutrální. Can I make a comment? Yes. I hope the family in Japan is all Buddhist. I cannot. Mike? I cannot hear. Where's the mic? Mataji říká, že celá její rodina v Japonsku, že jsou buddhisté. What was it? Once more. I don't know if you remember, my grandpa was Buddhist. He was at the wedding. Yeah. We have a temple, a Buddhist temple Yeah. in Japan, and they do eat meat, and I try my best, but we have a housekeeper that just doesn't listen. But there is a main a Buddhist temple in Japan that's in Kyoto. They have a very strict vegetarian diet, no onions or garlic, like very original, and they try to spread that. I mean, it's very difficult now with Japan being trying to be Western, and I was just trying to make a comment that they do have vegetarian, like at the original temple in Kyoto. That's a fact. I didn't try to say all Buddhists eat meat. No, but I'm just, I was surprised because Japan is the last country that would actually have something like that. I mean, they're really into their Western diets now, which is not... Yeah, right. See, Buddhist religion, they have a lot of different, similar to Christianity, they have a lot of, hundreds of different, sects and split-offs, similar to Christianity also. Takže Mataji říkala, že v Kyoto v Japonsku je hlavní buddhistický chrám, kde jsou vegetariáni, a Guru Maharaj říká, že v buddhismu je to stejné jako v křesťanství, že tam existuje spousta různých sekt. In Mongolia also, that's the Buddhist state. V Mongolsku také, Mongolsko je buddhistický stát. You have so many different types of practices. Máte tolik různých skupin, které praktikují jinak. And some are strict vegetarians, some are not. Někteří jsou přísní vegetariáni, někteří nejsou. Even Christians also, Dokonce, some are also vegetarians. Most are not. dokonce i mezi křesťany jsou někteří vegetariáni, většina není. So I hope this will not happen to us. Doufám, že to se nestane nám. At least we have to sincerely try to stick to our principles. My se musíme aspoň upřímně snažit držet svých zásad. Who knows, over the thousands of years, anything can happen. Kdo ví, za několik tisíc let, co může stát cokoliv. This is why Prabhupada, he repeatedly emphasized the point, we have to stick to our principles, we have to follow, we have to be strict. Proto šla Prabhupada. 4 rules, regulations, not 3.5, 4. Proto šla Prabhupada neustále dokola zdůrazňoval, abychom se upřímně a přísně drželi svých zásad, ne 3,5, ale 4 zásady. And already it is happening. A už se to děje, to se děje už teď. 4 is too strict, 3.5 is okay. 4 to je moc přísné, 3,5 to by bylo lepší. The danger is always Christians also. Dokonce As practice begins to deteriorate. to nebezpečí tady vždycky je, že naše praktiky mohou, s našima praktikama to může jít z kopce. Yeah. Any other point? Nějaký další bod? Yeah. Guru Maharaj, I was reading many times the importance of the lotus feet, or not only importance. Sorry, once more. I was, Guru Maharaj, many times reading Vaishnava Prabhupada books,
about the lotus feet of the Lord and His pure devotees. They are so much and highly appreciated. I couldn't understand the reason, source of all auspiciousness, source of everything, and the Lord is personal, but still mostly I appreciated His lotus feet. So I couldn't understand. If you can kindly explain something. Takže otázka je, že Šamananda Prabhu neustále čte v Prabhupádových knížkách o lotosových nohách Pána a o lotosových nohách jeho oddaných, takže chce vědět, že Pán je osoba a ty jeho nohy jsou nebo nejvíc oceňovány a vyzdvihovány, takže jestli to může Guru Maharaj trošku o tom něco říct, proč. Lotus feet refers to shelter. Lotosové nohy znamená útočiště. Like the beginning of Srimad Bhagavatam, also the lotus feet, that's the first canto Srimad Bhagavatam, that means shelter. Jako ve Srimad Bhagavatamu první zpěv reprezentuje lotosové nohy, což znamená přijetí útočiště. Like in the Vedic culture also, if you want to express taking shelter at someone, then you touch the feet. Ve védské kultuře také, když chceš projevit to, že u někoho bereš útočiště, tak se dotkneš jeho nohou. Like the parents are the shelter of the children. Jako rodiče jsou útočištěm pro své děti. So sometimes you see, especially in India, takže někdy vidíte, zvláště v Indii, touch the feet of the parents. že se děti dotýkají nohou svých rodičů. The Western culture, you shake the hands. V západní kultuře si potřesete rukama. But the proper procedure is you touch the feet. Ale I want to take shelter. Správný postup je, že se dotkneš nohou, přijímám u tebe útočiště. So guru disciple should not shake the hands with the guru. Touch the feet. Takže žák by si neměl potřásat rukou s gurem, ale měl by se dotýkat jeho nohou. That means shelter. To znamená útočiště. So Guru Maharaj, how is everything? Srimad Bhagavatam ki jai, Srimad Prabhupada ki jai, Gaur Prema